अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। चीनी फ़ौज की भारत पर शदीद बमबारी शुरू। इंडियन स्पेशल कमांडोज लद्दाख पहुंच गए। चीन भारत में शदीद किस्म की जंग छिड़ गई। भारतीय आर्मी चीफ की चीन को बड़ी धमकी भी सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीनी फ़ौज की भारत पर शदीद बमबारी शुरू हो चुकी है। इंडियन स्पेशल कमांडोज लद्दाख रवाना हो चुके हैं। चीन भारत में जंगी कशीदगी पैदा हो गई है। कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क इस वक्त आमने सामने हैं और दोनों मुल्क शदीद किस्म की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन चीन ने कहा है कि भारत चीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और भारत को हम इबरत का निशान बनाएंगे, ये कहना है चीन का। चीन ने मज़ीद कहा कि भारत बाज आ जाए, भारत अगर बाज ना आया तो भारत पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का फैसला चीन कर चुका है। चीन की जानिब से ख़तरनाक तरीन जंगी मिज़ाइल, ख़तरनाक तरीन जंगी कमांडोज और कहा जा रहा है कि ख़तरनाक तरीन जंगी J-20, J-31 जंगी हथियार चीन रवाना कर चुका है। चीन नहीं चाहता कि भारत से कोई भी इस तरह की लड़ाई हो, लेकिन चीन ये भारत को बता चुका है कि अगर भारत बाज ना आया तो चीन मजबूर हो जाएगा भारत पर हमले करने के लिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत जो है जारहाना हिकमत अमली अपनाए हुए है, क्योंकि भारत जो है हर सूरत भारत को जो है लद्दाख खित्ते में इबरत का निशान बनाएंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बड़ी खबर के मुताबिक लद्दाख सेक्टर में हिंदुस्तान को फ़ौजी महाज में शिकस्त देने के बाद चीन ने तिब्बत से भारत में दाखिल होने वाले अहम तरीन पानियों को भी रोक दिया है। इसके अलावा 60,000 से ज़्यादा फ़ौजी भारत पर क़यामत बर्पा कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर तामीर करना शुरू कर दिया है ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ौजी आमदोरफ्त तेज़ हो सके। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी फ़ौज की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। कई एक जगहों पर तो भारतीय और चीनी फ़ौज आमने सामने मौजूद है। हक्काम का कहना है कि भारतीय फ़ौज को चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फ़ौज की तैनाती से ख़तरात का ख़दशा बढ़ गया है। मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर भी था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के फ़ौजी को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने यह खबर जली हरफों में शाये की है, ताहम भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। दिफाई नुक्ता नज़र से अहम बात यह है कि इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब हो रही है, ताहम इस मकाम से चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले ही से मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा है और वहाँ तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास नया पुल बना रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि रात को गलवान वादी में दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुईं, जिसमें भारत के दर्जनों फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए। बाद में कहा गया कि फ़ैसले के तहत अब भारत को सिर्फ फिंगर 2 तक की पेट्रोलिंग की इजाज़त है, पहले उससे फिंगर 4 तक गश्त की इजाज़त थी। खित्ते में कशीदगी के आगाज़ के बाद से दोनों मालिक ने न सिर्फ बुनियादी ढांचे को तब्दील किया बल्कि ख़तरनाक तरीन जंगी हिकमत अमली भी अपनाई। चीन ने भारत को एक और धचका देते हुए लद्दाख के मज़ीद कई अहम इलाकों पर कब्ज़ा जमा लिया है,
جبکہ کشمیر کے مسئلے کو بڑا سیاسی حل قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لداخ چین کے ساتھ تناؤ کو اپنے پسندیدہ فارم کرور گروپ میں لے جانے کے لیے بھارت تیار ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل کہا جا رہا ہے کہ جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا اور اس سے چین کی دفاعی حکمت عملی اور جنگی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بھارتی پارلیمان میں بھارت کے مقبوضہ علاقوں کی حیثیت چین بھارت سرحد پر موجودہ صورتحال سے متعلق ایک سوال کیا گیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے خارجہ امور کا کہنا ہے کہ یہ پل ان تعمیر علاقوں میں کیا جا رہا ہے جو سن 1962 سے چین کے زیر قبضے میں ہیں۔ بھارتی حکومت نے اس غیر قانونی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ سن 1962 کی جنگ چین بھر جنگ کو بڑی ہزیمت سے دہلی کو دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جرید سے سوال پوچھا گیا کہ کیا بھارت نے اس مسئلے کو چین کے ساتھ اٹھایا ہے یا کوئی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے کئی بار یہ واضح کیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر اور لداخ کے علاقے میں بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھارت کی خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا حکومت کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بھارتی فوجیوں کو ہٹانے کا کوئی منصوبہ یا پھر کشیدگی میں کچھ کمی آئی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھارت اور چین نے سفارتی اور اصلی دونوں ذرائع سے بات چیت کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق LAC پر واقع پینگانگ جھیل پر پل کی تعمیر جس مقام پر ہو رہی ہے وہ چین کے زیر انتظام ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر جہاں تک اس وقت بھارت کی رسائی ممکن ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر بڑی تفصیلاً بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے جس کا 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین اسی جھیل میں خرناک قلعے کے پاس نیا پل بنا رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ چین اور بھارت کے درمیان LAC پر اس جھیل سے فوجی کشیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ رات کو وادی گلوان میں دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہوئے۔ اس واقعے میں چین کے بھی چند فوجی مارے گئے تھے۔ چین نے کہا تھا کہ ان فوجیوں کو تابڑتوڑ کارروائیوں کا فیصلہ کیا جائے گا اور مزید فیصلہ کرنے کے لیے چین نے بڑی تابڑتوڑ کارروائیوں کا بھی عندیہ دے دیا تھا۔